Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna. Maharaj pays my abode expenses. And Srila Prabhupada. Maharaj, we are offline now. There are about 500 and or about 600 devotees already come online and on Zoom. And whenever you are ready, we will go online on Zoom and also on YouTube. Hare
Thank you, Maharaj. So we should go online. Yes, Maharaj, we are online now. Please commence your class. हरे कृष्ण। ओम नमो परम पूज्य राघनाथ महाराजଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହରେ वासुदेवाय କୃଷ୍ଣ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना हरे कृष्ण। हरे शाकान्विता कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे।
like to read from the Srimad Bhagavatam. ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। Tasman naro sanga susanga jata jnanasine eva vivrikna moha harim hadiha kathana srutabhyam labdhas yati param advanaha. Simply by giving up the association of worldly people and associating with exalted devotees, anyone can attain perfection of knowledge, and with the sword of knowledge can cut to pieces the illusory associations within the material world. The association of devotees, one can engage in the service of the Lord by hearing and dropping. Thus one can revive his dormant Krishna consciousness, and sticking to the cultivation of Krishna consciousness, return home back to Godhead. By his divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami. To become liberated from material bondage, one must give up the association of worldly people and accept the association of devotees. Positive and negative processes are mentioned in this regard. With the association of devotees, one develops Krishna consciousness, which is dormant. Krishna consciousness movement is giving this chance to everyone. We are giving shelter to everyone who is serious about progressing in Krishna consciousness. We arrange the lodging aboard so that they can peacefully cultivate Krishna consciousness and return this love. This verse, when it is understood in the context in which it was spoken, is revealing and enlightening. It is spoken by Jad Bharat to a great king of the name Raghugana. Jad Bharat just spoken before ଜଡ଼ ଭରତ ଏବଂ ରାଜା ରଘୁଗୁଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ great king of the name. Jad Bharat ଭରତ ମହାରାଜ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ସିଏ this particular verse ଋଷଭଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ। he is remembering ଋଷଭଦେବ ସାରା ସଂସାରରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ Maharaj ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସେ ସେବା ନିଲମ୍ବନ ହେଇଥିଲେ ବା ରିଟାୟାର କରିଥିଲେ। son of Rishabdev. Lord Vishnu, the incarnation of the Rishabdev. ତେବେ ଋଷଭଦେବ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଭରତଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ରାଜାଭିଷେକ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ। And those instructions are among the most important instructions of Vedic. ତେବେ ସଂସାରରେ କିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲେ।
किए आमर कर्तव्य को करिवो and then coronated his eldest son, Bharat, ठीक से उत्तराधिकारी किए हबो his successor, the king. There's a lot of talk in the world about succession. Before जने व्यक्तिर महानता होची or जे से केते परिभाव रे दृढ़ निश्चय रखिछि जे अन्य को ए संसार रे क्षुद्र बा अवसंभावी जीवन रे केते आमे प्रेरणा दे परिबा हम जीवन रो आचार रे आचरण रे सेटा होची जनकर महानता कारण ए संसार रे पद पद रे विपद अछि the greatness सब बळे एठी विपद अछि पद पद रे पदम पदम यद विपदाम नते साम much केते कष्ट आमे पाउचंती जन्म मृत्यु जरा व्याधि आ एई समय जते बळे कोरोना रो व्यापक परिस्थिति चलीछि सेते बळे दुख कथा बा कोन कहिबा padam padam yad vipadam desham. There is danger at every step. तेबे आमे सारा संसार रे देखुचंती कि परि लोक माने शरीर त्याग करूचंती मृत्युवरण करूचंती Age, disease, and death are inevitable. महाभारत रे गोटे बढ़िया कथा अछि जक्ष एवं युधिष्ठिर महाराज के मध्य रे कथोपकथन बड़ा सुंदर कथा ए संसार रा बहुत अद्भुत कथा थरे कुआ जाई छी युधिष्ठिर महाराज को जक्ष पचारले सबुठरो अद्भुत कथा कोन युधिष्ठिर महाराज उत्तर रे कहले ए संसार रे समस्त मृत्युवरण करूचंती किंतु जो माने बंचिचंती से माने भाबुचंती जे आम पाखरे बहुत समय अछि एटा हो सब आश्चर्य कथा तेबे ए कहिवार भावना Yudhishthir Maharaj. रहउची मनोभाव होउची जे लोक माने किपरि भाबरे तांकर The most amazing thing in बड़ा the मूल्यवान world. समय को नष्ट करूचंती आमे जानू ना आम पाखरे केते समय अछि Everyone has the same thinker. तेबे जीवन रो प्रकृत वास्तविक लक्ष्य कोन किए मु वास्तव रे भगवान किए एवं तांको सहित हमर संपर्क कोन Fear of how एई sad संपर्क को हम पुनर्जीवित किपरि करि परिबा they waste much of their time in life. तेबे जीवन रे अनेक लक्ष्य रहिछि चैतन्य महाप्रभु वेदरू उद्धार करिसंती प्रेम पुमार्थ महान सेटा होची पुरुषार्थ शिरोमणि जे सर्व वेदर सिद्धांत होची सबु शास्त्र रो निचोड़ होची जे आमे भगवान कर प्रेम पाइबा Relationship. ए होची हमर शाश्वत लक्षण एटा शाश्वत गुण हमर There are many goals of life Sri Chaitanya Mahaprabhu extracted from the ए essence जो of the मनुष्य जीवन रो बहुमूल्य जीवन आमे पाइचंती Purushartha एथिरे Siddham. बहुत सुंदर आशीर्वाद रही जे सुजोग रही आमे भगवान का सहित संबंधित हो परिबा All religion. प्रत्येक मुहूर्त रे आमे आमे एहाको गोटे सुजोग भाव रे एई प्रेम को आकर्षण करिया पई भगवान को आकर्षण करिया पई आमे सुजोग नै परिबा This valuable human form of life. Yeah. वर्णाश्रम रे जहाँ भी हमर कर्तव्य रही वर्ण और आश्रम अनुसार हमर कर्तव्य रही एई कर्तव्य सहित आम जीवन लक्ष्य होउची ए कर्तव्य माध्यम रे आमे किपरि याको व्यवहार करी कृष्ण को प्रति हमर प्रेम संपर्क को पुनर्जीवित करिबा तनो समय बहु मूल्यवान Conception of Varnashram Dharma. श्रील प्रभुपाद According महाराज खटवांगंकर उदाहरण दियंती खटवांग जने महान राजा थिले we integrate the purpose of जेतबळे life. देवता माने तांको आशीर्वाद देले जे
आपण जहा चाहिए ए संसार मागी परिबे खटुआंग जानिबा को चाहिए देवता मान ठारू जे मते केते समय बंचिची बंचुची मु केते समय से माने देवता माने कहिले गोटे मुहूर्त तुम्हें अन्य एक मुहूर्त रे तुम्हें जीवन त्याग करिवो तबे खटुआंग कौन कले तांकर समग्र चित्त को भगवानंकर पदकमल रे एकाग्र कले या को बजाय शरणागति से तांकर जीवन को शरणागत कले तांकर जीवन रे से शरणागति नेले भगवानंकर जतबले आमे शरणागति कथा कथा हुंती तबे ये सब विषय ठारू गंभीर विषय तबे आमे शरणागति कौन पाई होउचंदी कहा को होउचंदी वास्तव रे कृष्ण होउचंदी प्रत्येक जिनिसर गंताघर से आम 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 आनंदर आम भौतिक आम आध्यात्मिक आम समस्त जिनिस से होउचंदी उत्सव स्रोत एवं परिशेष समग्र भौतिक एवं आध्यात्मिक सृष्टि एथि पई रहिछि जे आमे भगवान कर प्रेम को अनुभूति करि परिबा अनुभव करि परिबा एवं आमर प्रेम को भगवान को पाई व्यवहार करि परिबा एटा होछि वास्तव रे सर्वोच्च लक्ष्य श्रीमद् भागवतम रे एही नीति को दिया जाइछि सुहृदम सर्वभूतानाम भगवत गीता रे कहैछि जे भगवान श्री कृष्ण होचंती समस्तंकर शुभेच्छु सखा समस्त जीवंकर शुभेच्छु ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सर्व भूतेषु मत भक्ति लभते परम ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन से समस्तंकर हृदय रे वास करंती तांकर शक्ति माध्यम रे तांकर दिव्य शक्ति माध्यम रे से प्रत्येक अणुकोण रे मध्य से अछंती विस्तारित रूप रे भगवान सबुठी अछंती सर्वत्र विद्यमान तेबे भगवानंकर एई सर्वव्यापी उपस्थितिर सुंदरता होची जे आमे तले बुझिबा जे सीए व्यक्तिगत भाव रे सब अछंती एपरि कि परम सत्य तांकर जो शक्ति रूप अछि जोटा कि व्यक्तिगत रूप साकार रूप नुहे निराकार रूप हेले भी तांकर गोटे व्यक्तिगत रूप रहिछि स्वरूप रहिछि कृष्ण प्रत्येक जिनिस विषय अवगत से जानती सब किछि प्रत्येक जीव भगवान सहित विशेष भाव रे एक संपर्क रखिछन्ति भगवान सहित केते जीव अछन्ति संसार रे आमे देखंतु आमे केते मनुष्य अछन्ति केते कीट पतंग केते पशु पक्षी केते केते बैक्टीरिया जीवन अछन्ति प्रत्येक बंचुथिबा जीव भगवान सहित संपर्क रही से परमात्मा रूप जीव मान पाखरे रहुचंती भगवान व्यक्तिगत स्वरूप आम समस्त विशेष भाव में उपस्थित रही भगवान भगवान आमको देखुंट शुणुंट एते प्रेम जाए जाऊना कहीं से आमको केबे भी परित्याग करती ना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत से ए संसार को अवतरण करती जेतबले से देखती अधर्मर मात्रा बढ़ी गला धर्मर मात्रा कमी गला सेतबले अधर्म को नाश करी धर्मर विभिन्न लक्षण को ठीक करी ताकू स्थापना करती धर्म कहले कौन धर्म हेउची
ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ He ସତ୍ତାର descends ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଧର୍ମ। ଆଉ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ନା ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେମ୍। ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମକୁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ କରିବା। Dharma in ଆମର one sense is ଆମର ଆମର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ expression of the spiritual path through time, place, and circumstance. And the goal of Dharma is always the same. Sanatana ପ୍ରଭୁପାଦ Dharma ବହୁ is love for Krishna. ବହୁତ Through the ଭଲ ଭାବରେ process କୁହନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା, ଆମର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦାସ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ହଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟ, ପରମ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହଉ, ଆମେ ତ ଶରଣାଗତି କରୁ, ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶରଣାଗତ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଖା, ପିତା, ଦାସ୍ୟ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଶରଣାଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତି ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଶରଣାଗତ ହବା। ତେବେ ଋଷଭ ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ, ଯିଏକି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିଚୋଡ଼ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ରାଜଗାଦି ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଭରତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଟେ ଲିଡରର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନେତୃତ୍ୱ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ସେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ହବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରିବ ଠିକ ଭାବରେ ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି। ତେବେ ଭରତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ଥିଲେ, ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ। ଏପରିକି ଏତେ ମହାନ ରାଜା ଥିଲେ, ଭାରତ ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଣ୍ଡିଆର ନାମ ହଉଛି ଭାରତ, ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ହେଇଛି। So Bharat Maharaj took that legacy of his father so seriously. Such a great king. ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ରହିଛି, ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଛି ଯେ thousands and years lived according to the principles of true Dharma. There's a beautiful history in Srimad Bhagavatam about his compassion, his mercy, his knowledge, his leadership, and the example. Part of his example to show material. ତେବେ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର ପିତା ଋଷଭ ଦେବ
ସେ very attached. ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଆଡକୁ ଗଲେ ନିଜେ ରିଟାୟାର ହେଇ All right, Maharaj. ଗଣ୍ଡକୀ ରିଭର ବା ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠି ଗଲା ପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା The responsibility of showing his ସେ example ଭାବ ସ୍ଥିତିକୁ ପାଇଥିଲେ। to the world. ଆମର ଆମେ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଭରତ ମହାରାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ। Of one of the sacred rivers. ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା In such tapasya, and the Srimad Bhagavatam describes he was in ଗୋଟିଏ such ମା ହରିଣ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ଡରି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଛି ଆଉ ଭରତ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। bhava. ତେବେ ଏଇ ମା ହରିଣଟି ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲା ସେ କଣ କଲା ନା ନଦୀକୁ Absorbed in meditation, ଥିଲା chanting. ଏବଂ ସେ ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। And one day, ଯେବେ ତେବେ ସେଇ ନଦୀରେ ଥିଲା ବେଳେ ହରିଣ ମାଟି ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାର ମିସକାରେଜ ବା ଗର୍ଭପାତ ହେଇଥିଲା। just close to where Bharat Maharaj was sitting in meditation. ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମା ହରିଣଟି ଆର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଛୁଆଟିକୁ ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ମା କଷ୍ଟ ପାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ତେବେ ଭରତ ମହାରାଜ ଜଣେ କରୁଣାମୟ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ସିଏ ହରିଣର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ପାରିଲେନି, ଛୁଆ ହରିଣର ଦୁଃଖକୁ ସହି ପାରିଲେ ନା। ତେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ Frightened, she had a miscarriage. ଆମର ଉନ୍ନତି He landed on the other side, saying, ଆମେ କେତେ କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଟା ଆମ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆମେ କେତେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କୁହନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରହ୍ମଣେ ଗଭୀରସ୍ତିନି। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଯେ ବିଦ୍ୱାନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାସକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆତ୍ମା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେବେ ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବଡ କରୁଣା ଆସିଲା। ଭରତ ମହାରାଜ ନିଜେ ଉଠି ଯାଇ ସେଇ ଛୁଆ ହରିଣଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ପାଣିରୁ କାଢିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆ ହରିଣଟିର ମା ନାହିଁ ଏବଂ ଭରତ ମହାରାଜ ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ବଢେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ଭରତ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି ସେ ହରିଣର ମା ଆଉ ବାପା। ତେବେ ଯାହା ସେ ହରିଣକୁ ଦରକାର ତା ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭରତ ମହାରାଜ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କରୁଣାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କରୁଣା, ତାଙ୍କର କରୁଣା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ତେବେ ଏଇ କଥା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ଥିଲା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଥିଲା ସେ ସେଥିରୁ ବିରତ ହେଲେ। ତେବେ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ, ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ କରୁଣା କରିବା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କରୁଣା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀର ମନ ପ୍ରତି କରୁଣାମୟ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର କରୁଣା ପ୍ରତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଏ। ତେବେ ଆମକୁ ସେବା କରିବା ବେଳେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ be compassionate to the body, mind and soul. ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିକୁ ନଜରରେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଆମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ହବ ଏଇଟାକୁ। ତେବେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି ଯିଏ କି ବଡ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ସାଧନା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥାନ୍ତି। ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେବା କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କର ତାହେଲେ ତୁମର
दीर्घ समय रे शक्ति रहिबो ना There was मैं one कंटिन्यू करि परिबो ना आ वास्तव रे सेया हला tremendous amount of service शिला प्रभुपाद उदाहरण दियंती जे हमर साधना to his spirit. गोटे गछ को जल देबा परी जे कि हम गछटी को पोषण जोगाए जदि आमे साधना ठीक से न करिबा ताले हमर पोषण मिलिबो ना ताले आमे आध्यात्मिक प्रोसेस रु पद्धति रु डिस्कनेक्ट हे जिबा And actually, that's what happened. तेबे आमे भगवान को पाई जो काम करूचंती बा कथा कहउचंती सेटा रहिबनी आमे डिस्ट्रैक्ट हे जिबा तबे जा हो भरत महाराज जो करुणा अनुकंपा सेटा भौतिक हवा को लागिला मन बुद्धि शरीर ऊपर लागिला आध्यात्मिक प्रगति ऊपर लागिला नहीं Connects us, तबे reaching another person's soul, thinking and acting. So Bharat Maharaj, his compassion, तो जदि से समय अनुसार प्राथमिकता सह ये हरिणर सेवा करने सह भौतिक सेवा करने सह आध्यात्मिक साधना को ठीक ठाक रखी तांते ताले हुए तो एते प्रॉब्लम है न तांता time to balance his spiritual तबे practice. जाहो भरत महाराज Little deer. डिस्ट्रैक्ट हेतिले किंतु भगवान अति कृपालु भगवान जानती मोर भक्त केते महान आ भगवान ए मध्ये जानती मो भक्त डिस्ट्रैक्ट हेची तेनु भरत महाराज ए संसार ए अवस्था छाड़ीबा बेले भरत महाराज जन्म गोटे हरिण रूप रे हला तबे किंतु भगवान का कृपारु से हरिणर सब जिनस मन थिला जेमती से राजा भरत थिले हरिणर मध्ये चेतना सेया थिला एबे हरिण आउ मिस्टेक करूनी हरिण राजा भरत से वर्तमान संपूर्ण रूप रे चेतनशील से हरिणटी सब बेले महान व्यक्ति मानक सह महान आत्मा मानक सह संग लाभ करुथिले से भगवान कथा श्रवण करुथिले ए परि भाबरे हरिण भावरे अति आनंदर सहित कृष्ण कथारे कृष्ण का सेवारे मज्जी हरिण जीवनटी बितेले तापर जन्म रे से गोटे ब्राह्मणकर सबुठारु छोट पुत्र भाव जन्म लाभ करथिले एई जीवन रे कृष्णकर प्लान अनुसार कृष्णकर प्लान अनुसार एवं देखंतु जने सिंसियर भक्त को कृष्ण किपरि तांका मिशन रे व्यवहार करूचंती सी संपूर्ण भाव जड़ हो गले तांका नाम हला जड़ भरत से संपूर्ण भाव रे ज्ञानी थिले संपूर्ण रूप तांका भीतर कृष्ण प्रति भावना थिला प्रेम थिला संपूर्ण आत्म साक्षात्कार थिले किंतु से छद्म भाव रे सब बेले न जानला भली बोका भली सब बेले व्यवहार करथिले जेमति से कोनोसी कथा जानंती ना जने जड़ व्यक्ति परी तांको कोनोसी कथा आपण कहिबे भौतिक कथा से ताको रेस्पोंड ही करनथिले कारण से जानी थिले जे एई जीवन रे से कोनोसी भाव रे डिस्ट्रैक्ट हो चाहनथिले से जानी थिले जे राजा थिले से जानी चंदी से बहुत उत्तम भाव रे कार्य करि परिबे किंतु ए जीवन रे से कोनोसी सुजोग बा चांस न को चाहू नथिले से बुझी पारिथिले जे अन्य जिनस गुडा को केमिति मते मुख्य रास्ता रो ओहरे नब तेणु भरत महाराज बा जड़ भरत वर्तमान संपूर्ण रूप रे अज्ञ बोका पर रहुथिले
ଏଇପରି ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। Celebrated person on the planet. ସେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦଉନଥିଲେ, କଷ୍ଟ ଦଉନଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ। And he understood. ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଜାକ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କମେଡି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଡ ଭରତ ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ ଭରତ ସେଇପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଭରତ ମହାରାଜ ଯେପରି ଛଦ୍ମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝାଇ ପଡୁନି। Materially very ତେବେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶିଖି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ଜଡ ଭରତଙ୍କର teach him lessons ଭାଇମାନେ of ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ଭରତଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଦରକାରୀ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ସବୁବେଳେ କଟୁ କଥା କହିଲେ, କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ଅଦରକାରୀ ପରିବା ପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ। So his father, and mother tried to do everything they could, but when they passed away, ତେବେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ବା ଯୋଉ ଫସଲ ହେଇଥିଲା, ସେ ଫସଲରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ କାଳେ ଖାଇଯିବେ ଫସଲକୁ, ସେ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ ନା ତା ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିକି ତାକୁ ଜଗେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭରତ ସେମିତି ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ବାଟରେ କିଛି କିଛି ଡକାୟତ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକଟିଏ ଇଏ ଠିଆ ହେଇଛି ପରିବାରେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କୁ ଇଏ ମାନେ ବଳିର ପାତ୍ର ହବ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ନେଇଗଲେ। ସେ କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଗଲେ। କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି। ସେଇ ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ କାଳୀ ମାତା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଯେମିତି ସେ ବଳି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାଳୀ ସାକ୍ଷାତ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଖଣ୍ଡାକୁ ଧରି ଯୋଉମାନେ ଏ ଜଡ ଭରତଙ୍କୁ ବଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମାତା କାଳୀ ମା ଜଡ ଭରତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ସାରା ସଂସାର ଭାବୁଥିଲା ଇଏ ହଉଛି ଅଦରକାରୀ, ମୂର୍ଖ, ଅଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ମା କାଳୀ ୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ। ତେବେ ଜଡ ଭରତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ, ଏପରି ଛଦ୍ମବେଶ ଭାବରେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଯେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମୋର କିଛି ରେଲେଭାନ୍ସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଖାତିର କରୁନଥାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରିବାକୁ ଦଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର କଥା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥାନ୍ତି, ରହୁଗଣ ରାଜା, ରହୁଗଣ ତାଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜା ରହୁଗଣକୁ ଗୋଟେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇକି ଲୋକମାନେ ନଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ନେବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 4 ଜଣ ଦରକାର ପଡନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର ଥିଲା ଯିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇକିରି କାନ୍ଧରେ ନେଇକି ଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ନିହାତି ଦରକାର, 4 ଜଣ ନହେଲେ ତ ସେ ପାଲିଙ୍କି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। 3 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେ ନେତା, ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର। ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି, ବଡ ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ସିଏ
सी अछंती तेबे राजा कोन कले कहले तुमे होउच राजा को आनिले राजा कहले तुमे मोर प्रजा तेबे मु तुम राजा तुमे मोर पालिंकी को उठाओ मोर सेवा कर तेबे जड़ भरत बड़ा कृतज्ञतार सहित शांत भावरे राजी हेले एवं पालिंकी को उठा गला तेबे पालिंकी रे उठेई समान चलबे को लागले handsome, strong. तेबे एटा हमको शिक्षा बहुत दरकारी जे बेले बेले आमे भूल भाव जिनस को नहीं जानती बा माने संपूर्ण भाव ग्रहण करती ना एबे देखंतु जड़ भरत जने आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तित्व गंडकी रिवर रे से तांकर समस्त भावना अवस्था को पाइथिले से तांकर शरीर को This is something that we should learn from this story. तेबे ए भाव अवस्था मध्य से गोटे हरिण शरीर को बंचिया पे एक कथा कले तेबे आमे भाबिबा अनुचित जे शरीर दरकारी एटा भूल कथा fell from his enlightened position. तेबे एबे देखंतु भरत महाराज पालिंकी धरी चली चंती से देखुचंती किछि पिंपुड़ी चलुचंती से समय से अटकी गले कारण से चाहू नथिले जे पिंपुड़ी मानक मध्य किछि कष्ट देबे Compassion for the body is not really spiritual. तेबे ए कथा करिवा द्वारा तांको जीवन कष्ट रे पड़ी जिवो कारण राजा को धरी चली चंती सारा पालंकी अटकी जिवो We learned his life. Now he's a completely enlightened state. So as he was walking, जेतबले पिंपुड़ी को देखी सी अटकी गले ताले पालंकी पूरा अटकी गला और राजा रहुगुण राजा बहुत डिस्टर्ब हो जाइतिले कोन हेची कोन चलचेती तबे अन्य पालंकी बाहुतवा लोक माने कहले सी संगे संगे अटकी गले कोन पे अटकी गले के जाना नहीं सी अटकी गले तबे राजा संगे संगे गाली देवा को आरंभ कले बहुत कटु कथा कहले भरत को तुम्हें सतर्क रुह एक कथा आउ थरे करबा अनुचित तापरे टिके बाट जाइचंती आउ गोटे जगह रे पुणी पिंपुड़ी माने जाउचन जड़ भरत अटकी गला this happened. And the other three carriers, they said, he stopped. तेबे देखंतु सेई शरीर पाई जड़ भरत आध्यात्मिक अवस्था रु विच्युत होइतिले वर्तमान मध्य तांकर से अनुकंपा अछि पिंपुड़ी प्रति शरीर प्रति मध्य तांकर अनुकंपा अछि जोठी आत्मा वास करे किंतु पार्थक्य होछि भरत संपूर्ण भाव आत्मा सह संयुक्त थिले जे से बुझी पारुथिले जे मु जहा पाई अनुकंपा दउची सेटा सोल पाई आ से शरीरटा मोर माध्यम रहिछि आ शरीर आत्मा कर बाहक बनिछि संपूर्ण भाव रे संयुक्त थिले एटा होछि फरक the same compassion which was residing. He was fully connected with his own soul, so that he could also recognize. भाबंतु मोटे छोटिया हरण सुंदर हरण प्रति कि गोटे भल पाई जिवो किंतु किंतु गोटे पिंपुड़ी रो शरीर को के भल पाइबा एटा के भाबी परिबन जाने भरत महाराज को अनुकंपार मान अनुकंपार लिमिट को देखंतु आपण से कौनसी शरीर को नष्ट करबा को बा कष्ट रख चाहनुथिले कारण से एक कथा देखि पाउथिले साक्षात भाव रे जे ये भगवानंकर सत्ता ए पिंपुड़ी मध्य अछंती तेबु
मोर शरीर माध्यम मु भगवान सत्ता ता शरीर देखुची तेणु मत सम्मान देवा हम ए प्रकार संयुक्त भावना This तो was जो the पुणी ए प्रकार है राजा प्रबल प्रचंड रूप रागी गले राजा धमक देले actor जे तुमको मु दंड विधान करी not want to injure, what to speak, kill an ant. तबे जा हाउ पुणी आग को गले आ बहुत गुडे पिंपुड़ी पुणी मिलले पुणी से अटकी गले एई समय राजा पूरा पागल हो उठले प्रचंड रागरे एबे कहले तो दंड दिया जीव ताको तो मार दिया जीव एपरी दुर्व्यवहार करूची ए प्रकार असंवेदनशील भाव में पालिंकी बाहन करूची राजांकर पालिंक ए प्रकार व्यवहार करूची तेणु ताको दंड देवा पई ताको मृत्युदंड देवा पई राजा भाबिले एई समय जड़ भरत संपूर्ण भाव में सब जिन मन अच्छी There was a lot of ants on the road. किछि दिन पूर्वरु He stopped again. जड़ भरत सब जिन मन जड़ भरत जानी जे किछि दिन पूर्व से समग्र राजा संसार राजा थे आ जड़ भरत ये रहुगण तो गोटे स्थानीय राजा एबे देखंतु Order. जड़ भरत गोटे तुच्छ सेवा करुचंती गोटे स्थानीय राजा अधीन रे तांकर पालिंक को बाही नउचंती He was in full तेरे rebellion भरत पाई 2 years before. Was just से सब जिनिस को आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखुचंती तेबे की प्रकार सेवा हमें करूचंती एहा इरिलेवेंट आमे को चेतना रे करूचंती सेटा होची प्रकृति रे मुख्य जिनिस menial humble servant. जे तो राजा थिले बड़ा सुंदर भाव से सेवा करथिले एबे से जन तुच्छ सेवक भाव रे काम करूचंती And for Bharat, he was saying आ सी एबे अनुकंपा दृष्टि से विचार करूचंती what service we're doing. It's a matter of the consciousness. He performed his duty as a king so ए समय रे राजा एते प्रचंड रागी थिले से अति अति तीव्र भाव रे गाली देवा को आरंभ कले he's thinking in राजा terms अहंकार का of एते king is a एते बाधा पाइथिला जे जने तुच्छ चाकर राजांकर पालिंकी बाहिबारे एते कष्ट करूची जे पालिंकी ठीक से बहुनी एते अवज्ञा करूची राजा कर प्रबल राग थिला तेबे बड़ा बड़ा रागी जाइथिले आउ एठी भरत भरत बड़ा सुंदर सब जानि सुनी ए कथा से कहउचंती एई समय रे जड़ भरत तांको जीवन रे प्रथम थर पई कहिबा को आरंभ कले जे तांकर ज्ञान एवं तांकर बुद्धि तांकर चेतना को परिप्रकाश करबा को आरंभ कले तांकर ए कथा कहिबारे कोन सम्मान पाई नथिला तांकर कोनोसी पाइबार नथिला इच्छा ना कोनोसी लालसा थिला केवल सेवा करिया पे अनुकंपा speaking these words and threatening punishment. राजा को कहिबा को आरंभ कले तुमे राजा तुम्हें भाबुछ जे तुम्हें होउछ राजा आ तुम भाबुछ जे मु तुमरा पालिंकी बाहक किंतु वास्तव रे आमे एई शरीर नहंती आमे एई जो काम करछन ए नहंती ये सब क्षणस्थायी आपण को परजन्म रे तुम्हें पालिंकी बाहक होई पारो मु भी राजा होई पारे आउ जड़ा भरत को भलिया मन चेतना रे कहउथिबे आ सी कोन अनुभव करछंती से अनुभव कथा से कहले तापरे जड़ा भरत शरीर एवं आत्मार प्रभेद विषय रे कहबा को लागिले
ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଡ଼ ଭରତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ରହୁଗଣ ମହାରାଜ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ଅଦ୍ଭୁତ Really? ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି ଅଜ୍ଞ ମୂର୍ଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଗଳ ପଳି ବୁଲୁଛି, ଇଏ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛି, କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ତେବେ About the ତେବେ ରାଜା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ରାଜା ଏଇ ଜଡ଼ଭରତଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ତୁମେ କିଏ? this will ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମୁଁ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନରେ ମୋର ଅଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବଜ୍ଞା କରିଛି। ସେ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା, ସରି ଜଡ଼ଭରତ ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁ। ignorant ଏବଂ dwelling. ଜଡ଼ଭରତଙ୍କ ପାଦ କମଳରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଦ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏବେ ଜଡ଼ଭରତ ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ରହୁଗଣ Profusely apologize. ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାରଣ ରହୁଗଣ ଯାହା ଜଡ଼ଭରତ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏତେ ଗଭୀର କଥା ଜଡ଼ଭରତ କହୁଛନ୍ତି Bharat Maharaj, ଏବଂ transcendental knowledge. ଜଡ଼ଭରତ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଋଷଭଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ, ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରିସାଇଜରେ କହୁଛନ୍ତି, Maharaj Rahugana ବଡ଼ ସଂକ୍ଷେପରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ କହୁଥାନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ। ଭରତ ମହାରାଜ ଜଡ଼ଭରତ couldn't really grasp ଏବେ ରାଜା ଜଡ଼ଭରତ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଆପଣ ମତେ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର କେମିତି ଏଠି କାହିଁକି ଥିଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଜଡ଼ଭରତ Yeah, ତାଙ୍କ Krishna. ଜୀବନୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ That's why he spoke the teachings of Bhagavad Gita. ଆଉ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସେବାମୂଳକ ରାସ୍ତାରେ କି ପ୍ରକାର କଥା ଏସବୁ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ 3 ଜୀବନର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେ କେମିତି ସେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାପରେ ହରିଣ ହେଲେ, ଆଉ ଏବେ ଜଡ଼ଭରତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ 3ଟି ଜୀବନର ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ କରୁ କହିଲେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛି, ଆଉ କେମିତି ସମୟ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ Journey and the emotions about this life, but he spoke about 3 lives. ସେ ସଂସାରର କୌଣସି ତୋର ତୋର પર ଯାଉନଥିଲେ, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ବିରକ୍ତ ହେଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଏପରି ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। He was living in the forest and living in so many anti-social ways. ତେବେ ଜଡ଼ଭରତ ଆମେ କିପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, କିପରି ଜୀଇବା, ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା କଣ ହେବା ଉଚିତ, ଏହା ଉପରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିପରି ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଜୀବନରେ, ଏହା ଉପରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ହଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ସଙ୍ଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ ପାଖରେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି, ନେପାଳରେ ସେ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର।
ଗଣ୍ଡକିରି in ଭୋରୁ a ମିଶାଳ ମିଳିଥାନ୍ତି। authorities to ଯେତେବେଳେ ସେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତପସ୍ୟା ସେ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିମଗ୍ନତା ଥାଏ in the Himalayas. ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ନଥିଲା ସେଠି ସେ ଏକା ଥିଲେ ସେଠି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ନଥିଲା ଏପରିକି ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଦୈବୀ ସେ ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟା ଏଇ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ମାୟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ମାୟାକୁ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଭ୍ରାମକ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ କେବେ କେବେ କହନ୍ତି ମାୟା ମାନେ ସିଏ ଯାହା ନୁହେଁ that which is not ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଆମେ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶରୀର ସେଇଟା ମାୟା ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ଶରୀରକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅଛି often would translate Maya as the illusory. ତେବେ ସଙ୍ଗ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ That which is not. ଋଷଭଦେବ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହନ୍ତି ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ ଆଉ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ The bodies of others. Stolen habits. ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି Association is so important. Rishabdev describes ତେବେ association 64 ଅଙ୍ଗ କଥା ଶ୍ରୀଲା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତିର 64 ଅଙ୍ଗ ତା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗ within ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ Srila Rupa Goswami ତେବେ that ରହୁଗୁଣ of the 64 ଜଳଭରତଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଜିନିଷ ରହୁଗୁଣ କହୁଥିଲେ ରହୁଗୁଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗ devotional service 5 are most prominent and among ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବା ଅର୍ଥ କଣ people associating with devotees. ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ବିଶାଖା ସଖୀ ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ନିଜେ ରାଧାରାଣୀ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି What does it mean? ବ୍ରହ୍ମା ହରିଦାସ ଠାକୁର ଭଳି ରୋଲରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଉନ୍ନତ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାର ହୃଦୟ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କିପରି କରିବା ଉଚିତ ଏ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜିନିଷ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି କୃଷ୍ଣକୁ ଆମେ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖିବା ଫୋକସ ରଖିବା ଏଇଟା ହଉଛି ସଙ୍ଗ ଥରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପୁରୀରେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ସିଏ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପାଇବାକୁ ଆଶା କଲେ କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହିସାବରେ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ରାଜା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ
व्यक्तिगत भाव में अति उत्कंठा पाइले सी बड़ सिंसियर सहित बड़ सचोटतार सहित सी राजत्व छाड़ी गोटे साधु भाव में चैतन्य महाप्रभु सेवा आसिया प्रस्तुत होते time would not associate directly नित्यानंद प्रभु रामानंद राय स्वरूप the example. भट्टाचार्य एमान सब ये भक्त माने एमान समस्त देखिले प्रताप रुद्र होचंदी बड़ सिंसियर सचोट एवं बड़ सीरियस भक्त किंतु राजा भाव रे से रिजाइन न करबा उचित तेबे भगवान से चैतन्य महाप्रभु को विभिन्न भाव में से बुझीरा लगिले किपरि चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र को मुझिबा मिसिबा उचित Nityananda Prabhu, बड़ा सुंदर कहानी अच्छी बड़ा सुंदर कथा अच्छी all these devotees, राजा प्रताप रुद्र they saw that Pratap Rudra was a sincere रथ यात्रा समय रे गोटे devotee. साधारण They made every possible arrangement to somehow or other convince लोक him. भक्त हिसाब रे ड्रेस कला परे गोटे रथ यात्रा समय गोटे बगीचा को नहीं श्रीमद भागवत में सुंदर प्रार्थना को पुनरावृत्ति कले आउ चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन करी अश्रुधार धारा बहिबा लगिला चैतन्य महाप्रभु कहले तुम्हें मते ए प्रकार अमृत दउछ तुम्हें किए The role of a simple person to render simple राजा बड़ service. सचोट थिले से कहले मु होची आपनकर सेवक समानकर सेवक मानकर सेवक आ मोर इच्छा होची आपनकर सेवक मानकर सेवक हवा होची मोर लक्ष्य Lord Chaitanya was so happy he एवं understood. यह संपूर्ण सचोटता थिला चैतन्य प्रताप मानकर हृदयरु आउ चैतन्य महाप्रभु Chaitanya asked, "You are giving तांकर me a स्वरूप श्री कृष्ण हिसाब रे राजा को दर्शन करेले तापरे प्रताप रुद्र महाराज बुझी पारिले जे ए कथा केवल भक्त मानकर कृपा एवं प्रेम द्वारा संभव होईछि तबे पुणी प्रताप रुद्र बहु वर्ष पर्यंत राजत्व भार ग्रहण करथिले divine form of Krishna to the king." तबे ए सब भक्त माने ए सांसारिक कार्य गुड़िक मध्य भगवान का सेवारे चेतनार परिवर्तन करिकरी निभेइचंती बा करिचंती तंग चेतनाटा देखिबा को हबो राजा हिसाब रे मध्य जेतबले रथ यात्रा समय रे जगन्नाथ रथ को आसंती प्रताप रुद्र गोटे छोटिया तुच्छ सेवक हिसाब रे छेरा प्रहारा करंती Responsibility. सेठी से ओडिसा रो राजा किंतु गोटे तुच्छ सेवक हिसाब रे से सेवा करंती प्रताप रुद्र सब बेले तांको हृदय रे जदियो राजा थांती सब बेले तुच्छ सेवक रो भावना रखि थांती True, even as the king, when Jagannath would come से chariot for the Rath, ए जो स्थिति दासत्व स्थिति को पाइले एवं रखि पारिले कारण से भक्त मान सहित किपरि संग लाभ करिवे सेटा उतार निर्णय जिंस he's the royal ये king होची सबटु बड़ शिक्षा in his heart. He's गोटे feeling सुंदर तात्पर्य रे प्रभुपाद कहती जे कृष्ण चेतना आंदोलन रो लक्ष्य होची कोनोसी ए प्रोजेक्ट बा मंदिर नहंती gained this position. या होची लोक मानको साधु मानक सह संग करिवार सुजोग दबा Profound. एवं भक्त मानकु अन्य भक्त मानक सहित संग लभार सुजोग देबा संग लाभर सुजोग देबा Purpose of the Krishna चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର
महाप्रकाश लीलारे चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद देते प्रत्येक भक्त को गोटे निर्दिष्ट दिन रे चैतन्य महाप्रभु निजर स्वरूप को प्रतिष्ठा करथिले जे से प्रकृत रे सर्वोच्च स्वयं भगवान कोलाबचन को से हरिदास ठाकुर कोलाबचन को से तांकर त्रिभंगी कृष्ण रूप में दर्शन देले मुरारी गुप्ता को रामचंद्र भाव दर्शन देले आ प्रत्येक भक्त को कौन दरकार बोली से चेष्टा करथिले किंतु मुकुंद दत्त को से किछि कहि नथिले in his form of the supreme God. प्रत्येक भक्ति जीवन सेवा करुले संग लाभ करथिले समस्त दुख पाइले हृदय रे कारण मुकुंद दत्त किछि मिलिलानी तबे समस्त क्रंदन करबो लागिले चैतन्य महाप्रभु को अनुरोध कले जे आपनकर कृपा मुकुंद दत्त ऊपर रखंतु एई भाबरे भक्त मानकर संग समस्त प्रति जत्न समस्त प्रति केयर समस्त भल पाइबा मद भक्त पूजा व्याधिक कृष्ण भगवत गीता रे कहती जे मोर भक्त मो ठार मध्य अधिक पूजा पाइबा आउ भक्त को जेतोले आमे सेवा करू कृष्ण को तांकु सेवा करबा ठारू तांकु बेसी आनंद मिले तेबे हमको ए प्रकार गोटे परिवेश सृष्टि करबा उचित जोठी जे कोनोसी परिस्थिति होना कहीं कि हमें परस्पर प्रेरणा देवा उचित कृष्ण का शरणागति पाइबारे वैष्णव मानक संगरे कृष्ण का शरणागति हवा पाई प्रेरणा देवा उचित गत काली इंडिया रे बोधे परदिन बोधे बड़ बड़ बड़े सुंदर भक्त वंशीधर प्रभु ए संसार छाड़ी चली गले राधा गोविंद मंदिर से जड़े नेतृत्व नेउथिले बहुत प्रेरणादायक प्रत्येक स्तर रे बड़ सुंदर भक्त थिले सी आउ कृष्ण को बंटन करिया पई प्रचार करिया पई सबोल पई से उत्साही तांकर पत्नी से तांको पाखर तांकर स्त्री सबोले थांती किछि समय पूर्व तांको स्ट्रोक हेतिला एवं से हॉस्पिटल रे थिले क्रिटिकल अवस्था रे थिले कि समय पई तापर तांकर इंप्रूव हे हेतिला तापर घर को गले मात्र सप्ताह हेतु बोधे मु तांको कथा हेली आमे जनप्रिया देवी वंशीधर प्रभु एवं मु राधा स्वयं कहउछंती आमे कथा लोके समय पई एवं से बढ़िया कथा कहउतले आ से कथा हला बेले केवल कृतज्ञता ही कहउतले एवं से कहउतले जे केते से कृतज्ञ एई भक्ति पई आ से भक्त मानकर प्रेम एवं जत्न को अनुभव करि पाउतले आउ भक्त माने किपरि तांको पई आसी जाउतले चाहे से हॉस्पिटल हो हॉस्पिटल बाहर हो घरे हो भक्त माने केन तांको बारे पहुंचुतले जत्न करतले ए विषय से बहुत कहउतले तेबे जो प्रभाव से कृतज्ञता प्रकाश करतले आ जो प्रकार भक्त मानकर भल पाइबा से पाउतले सेटा तांको बहुत आनंद दउतला कृतज्ञ करतला
से कहउतांती मते कहले मते how devotees जे prepare for him when he was in hospital. से कहले जे मो ऑफिस को रेजिग्नेशन नंबर रेजिग्नेशन दे दीची आ मु ता कहिची जे समय केते मूल्यवान मु बर्तन 100% कृष्ण कर सेवा लागिबी चैतन्य महाप्रभु को मिशन लागिबी आ एटा हो मो जीवन लक्ष्य जेते पर्यंत कृष्ण मते जीवन देबे मु केवल कृष्ण को सेवा करिबी 100% एवं से बड़ भावनात्मक भाव रे कथा कहउतले एवं अनुभवर सह कथा कहउतले I'm resigning. I know how precious time is. I just want to give my full एबे energy. भक्त मानको कृतज्ञता एवं भक्त मानक सेवा जगु तांकर जीवनटा संपूर्ण भावरे परिवर्तित होइतिला से सब जिनस कृष्ण ऊपर शरणागत करछंती से केवल कृष्ण कर आश्रय नैथिले And he was speaking with such emotion and such real. आउ मोस्त कथा हला बेले से केवल गोटी भक्त मु खाली गुणगान कर चलथिले केमती भक्त मान सेवा करूछंती आनंद दउछंती Life was तेबे formed in such a way. पुणी किछ समय पूर्व तांकर शरीर खराब असुस्थ हला एवं Shelter. तांकर प्रिय पत्नी जानप्रिया देवी Speaking, all he could do in से तांको सज्जा पाखरे भगवान को नाम कीर्तन करथांती तांको हॉस्पिटल नहीं जाई थांती आउ को प्रकार चेतना वंशधर प्रभुंकर को प्रकार अनुभव को प्रकार प्रेम तांकर थिला एक कथा अवर्णनीय और तांको जीवन रो संपूर्ण प्राथमिकता भगवान थिले एवं प्रकृत रे संसार छाड़िया पे से प्रस्तुत थिले तबे गोटे स्तर देखिया गले एटा बहुत कष्ट जे ए प्रकार भक्त को हम हरैले chanting for him. किंतु अपर पक्ष देखिया गले And what a प्रत्येक state of पाको प्रत्येकंकर मृत्यु निश्चित आसीबो just prior to his departure from. आ जदी ए स्टेट रे आत्मा भगवानंकर आश्रय नहीं जाए भक्त मानकर कृतज्ञता रखे भगवान का शरणापन्न हुए आठर मूल्य जिनस कौन है पारे श्रीला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहती तेबे गोटे मुहूर्तर चेतना उन्नत चेतना लंबा जीवन ठारू बहुत अधिक बहुत मूल्यवान केवल बहुत गुड़िए समय बंची जीवन रे बंचिवा चलीबा आठारू गोटे मुहूर्त चेतना बहुत बढ़िया Gratitude toward Krishna's devotee. एबे वंशधर प्रभु जीवा हमर बहुत बड़ा लॉस हमर लॉस अछि एट द सेम टाइम ए प्रकार ग्लोरियस पासिंग हेछि एटा में गोटे सेलिब्रेशन किंतु ए जो कथा को आपण सहित वर्णना करूची कारण मो कृतज्ञता रे भरी जाइछि वर्तमान जे In the near future, there will be a memorial service for जे ए जो भक्त कम्युनिटी ये प्रत्येक लोक परस्पर को एते सहायता करूछंती जो समय होना कहीं खराब भल समय सब बेले साथी रहिबा परस्पर प्रति भावनात्मक भाव रहिबा मिलीमिशी रहिबा प्रेम देखैबा यार अर्थ होछि प्रकृत कृष्ण चेतना समाज संकीर्तन एटा होछि हमरा आंदोलन यार अर्थ आमे कृष्ण रो गुणगान पई साथी रहिबा यार अर्थ में जे आमे रास्ता रे अछंतु बा मंदिर रे अछंती कीर्तन साथी रे करछंती बा आमे नाचुछंती गाउछंती
କିନ୍ତୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜପ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ହୃଦୟ। କାରଣ ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ଚାର୍ଜିଂ ମିଳୁଛି ଆମ ଜୀବନରେ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଏଇଥିରୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ହୃଦୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମା ବାପାଙ୍କୁ କିପରି ଆମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଚେତନାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଆମର ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଯେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ବଡି ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ସୋଲ୍ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ବଂଶୀଧର ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ସାଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବଡିକୁ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାମୂଳକ ଭାବରେ ହଉ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଉ, କୀର୍ତ୍ତନ କରି ହଉ, କୌଣସି ଡାଏଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ବଡିକୁ ମଧ୍ୟ କେୟାର ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବଡିର ଯୋଉ ବା ଯୋଉ ଶରୀର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟତର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। କେବଳ ତୁମେମାନେ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ସେବା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛ, ତୁମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୂଳକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯତ୍ନ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାଜ ହିସାବରେ ତୁମେ କରିଛ। ଏଇଟା ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଦବ, କୃଷ୍ଣକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଦବ। ମହାରାଜ ଭରତ ଯିଏ ସାରା ସମଗ୍ର ସଂସାରର ରାଜା ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜଡଭରତ ଅଭିନୟରେ ବା ରୋଲରେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ସମୟ, ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସେ ସାରା ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇ କହିଲେ ଅନୁଭବ। ସେ ଅନୁଭବରେ ସେ କହିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ, ଏବଂ କହିଲା ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କୁହାଯାଇନି। ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ଅଛି ବା କୌଣସି କିଏ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି, କେହି ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବା, କେହି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ମୋର ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ଆଉ କେହି ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। Is there any questions anyone would like to ask? कामागिरी माता जी, please speak some words.
Devi. Stop. Just please. And speak. Mandakini Devi, are you still there? Yes, yeah. Just 1 sec. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, dear wonderful Vaishnav family. It is just such a grace to be online with all of you and to hear Maharaj. It is mitigating the separation we feel from our wonderful Kartik Yatra. ମାତାଜୀ ସାଇବେରିଆରୁ କହୁଛନ୍ତି। I don't know, can you hear? Here? Oh, Hare Krishna. I'm sorry, the internet is not very good. I'm in Siberia right now. So just I wanted to thank you immensely. And it's just a grace to be with the family. And although we cannot see all of us face to face in the great joy of the Kartik Yatra, but we pray that soon Lord Krishna will allow us to meet again at the Yatra. Thank you very much, Mataji. Hare Krishna. Sorry, it's Haribo. So honored and blessed that you were with us. Oh. Kamagiri Devi, Mataji, would you like to speak something? Hari Hari. We cannot hear. Why don't you all have kirtan, and I will be returning in about 1 minute. Hare Krishna. So all the devotees at NGCC temple, could you please have kirtan, and after Maharaj comes, we may also request him to lead. But Radhesham Prabhu, are you there? Is anyone else there taking charge of the kirtan? Please begin kirtan. Hare Krishna. Tridas Prabhu, I am seeing you. Would you like to speak something?
Okay, one moment. Howdy, howdy. I don't use the microphone, then they can't hear. Sí, se non funziona. Haribo Maharaj. Hare Krishna. I don't know if you can hear me. Okay. My humble obeisances to you, and we hope we were simultaneously. There's a Live to Give World Sankirtan end of marathon meeting going on right now online as well, with Vaisheshika Prabhu and all of devotees from many countries around the world, and Africa and Europe and America and everything. So I slipped away to follow that meeting because they invited me to that meeting. So it's actually very inspiring. In England, I think they distributed over 14,000 Bhagavad Gitas in England. It's a 3-month campaign. We were a little short. We didn't do very much here in Italy. We tried our best. That's because we're missing your association, Maharaj. Yeah. So devotees need, because most of the book distributors, they're all your disciples, so they're missing your association to become inspired to increase. And we are also missing your association after such a long time. I know it's the same as you explained the other time, that it's the same by hearing and seeing you on this Zoom call, but it's the same and not the same. It's almost the same, but not quite. So actually, I guess it brings us to appreciate more the association of great devotees. I think the original verse that you wrote about, there was mention of the importance of giving up the association of non-devotees and seeking the association of devotees. So that was so important for Maharaj Bharat because he associated with the deer and then fell back in his progress. So I think everyone needs the association, and they are understanding how valuable it is when it's far away, when it's not so easily available, association of advanced devotees. So that's our prayer and our hope that we'll once again be able to have your association. I'm sure there in Radha Gopinath Mandir, there must be hankering much more than us, because they were so used to having your association all the time, regularly, months at a time, and now it's been 2 years. So I think Krishna, sometimes you may arrange these things. I mean, there's many reasons, of course, but things can see that to increase our feeling of separation, to increase our desire to understand how valuable it is, the association of advanced devotees. And I pray that we all can increase our desire to have the association of advanced devotees, and that we become ourselves advanced devotees so that we can give association to others as well. Because there's so much need in the world. There's so many people coming forward, so many nice people coming. We're having our college program now. It's going very well. It's a little restricted with the COVID, but still many nice young people are starting to come, starting to chant, starting to read Bhagavad Gita. A whole group of new people are coming. And we pray to you that it will inspire these devotees to increase. They're all your disciple or aspiring disciples. We're doing the program, and they're very much. I told them this is your program. This is your specialty. This is the special personal feeling for this program of preaching to college students. So they're very inspired by that you did the same thing
in America and India. And so they're very happy to follow in your footsteps, and Krishna's immediately reciprocating by sending so many nice, interested young people. But of course, if you came, once you can come, that'll make a big, and so many of them can make that. You can come also on Zoom. Make in Zoom, or we can arrange, if we can arrange a program with them. That would, I think, that would help them make that big push, big step. Thank you. Haribol. Thank you, Prabhu. Thank you. I am seeing Manju Ali Devi. Would you like to speak something? You're muted. Unmute. I'm unmuted. Oh, please accept my humble obeisances, Maharaj. And it's so wonderful to hear you today and to have your association online. It has been such a long time. And actually, the themes you spoke today were really, really nutshells of how, the importance of a daily practice, of taking our spiritual practice seriously every day. And that is the reason, after 50 years, I'm still here, is because of Srila Prabhupada teaching us that our japa and our morning programs, wherever we are in the world, is just the bedrock of helping us to actually go the length and go the way. And also, it was really wonderful that you were speaking about association, and, we help each other so much by just having that association, the moments of time. And a couple of weeks ago, I had one of your disciples here, Radha Govinda, and his new wife, Vrindavani. And they came, and I got to cook for them and look after them and tell them Prabhupada stories. And we were speaking about your good self as well, and how, and it's just having that infectious, by association, it ignites in our own hearts, and reminds us of how Srila Prabhupada, when he was present on the planet, how, he gave his association by coming to all these temples and going around the world so many times. But also he gives his association by the books as well, and by his lectures. So anyway, it was really a wonderful reminder that association is so important. And actually, it was wonderful to hear your story about gratitude as well, and how your that dear devotee who just passed away, how, at the bed, right, at his last times, how he found that the gift of gratitude, and that, we have so much to be grateful for in association, spiritual practice, our service to our deities, the holy books, so many, and a human life. And not to waste it, and to take our spiritual practice each day as a gift and an opportunity to come closer to Krishna. So Maharaj, thank you so much for inspiring us and for engaging us in a little bit of service. And we can't wait, as the Prabhu just said, we can't wait for you to come back to England, because it's been too long. But actually, all glories to Zoom. Because we have, by the gift of Zoom, Krishna it's like a mystic power, that we can have association. So thank you, and please accept my humble obeisances, and thank you for your prayer. Thank you, devotees. Thank you so very much. Thank you for your wonderful words of wisdom. Would anyone like to speak something or ask any questions?
Am I supposed to call on people? Or? Oh, Maharaj, what we will do is, we have on our screen devotees who have raised their hands, and I would invite them one by one, and they can ask the question, and we'll see how much time we have. So we have a few hands up, and we'll see that we'll try to accommodate as many as possible depending upon Maharaj's availability. So I'm just going by the timestamp order. Jaideep Prabhu, would you please unmute yourself and ask the question? Hare Krishna Samaran Prabhuji, thank you very much for giving me this opportunity. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, and thank you so much for your wonderful darshan, and again enlightening us once again with the wisdom. Maharaj, like in today's class, if we see, like one of the Vaishnava quality that was discussed was compassion, and we have heard like Lord Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, like they have been compassionate to the most fallen, that was Jagai and Madai. And here we see Bharat Maharaj as Jad Bharat. He was compassionate towards the king Raghunath, Raghunaga, but he thought to skip the thieves and not enlighten them who was kidnapping them. So Maharaj, how do we reconcile these two aspects? And Maharaj, if you permit, I've got another question, Maharaj. Like for a person whose heart is not very matured and very hard as of now, so how can he cultivate or sow the seed of gratitude in his heart so that he starts becoming, or at least walk the path of becoming a Vaishnava one day, Maharaj? So if you may please help me with these queries, Maharaj. As far as the Krishna reveals so many truths through his great devotees. And when those dacoits kidnapped Jad Bharat with the desire to kill him for their own material purposes, obviously he was an enlightened soul, and if he felt they were receptive to hear his words, he would have spoken to them. But he didn't want to waste his time. They were not receptive. Maharaj Rahugana, actually, at a certain point, he was receptive. Even Jad Bharat, he waited till the perfect opportune time to speak to him. Again, Jad Bharat would not waste a moment. He just would not waste a moment. He spoke to the king when he understood that he was receptive to be spoken to. And as far as cultivating gratitude, by reading about, by hearing about, by associating with people who have that gratitude. In my own life, just seeing the nature of the gratitude of the devotees of the Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Charitamrita, and in the history of our Vaishnavacharyas, it establishes the prominence of this quality to be cultivated. And if we want something, then we will accept then we will cultivate that. Srila Prabhupada explained that if you're not feeling enthusiastic, act enthusiastic. And that will show Krishna that you want it. And then ultimately Krishna gives us the realization of enthusiasm. And similarly, even if we're not feeling grateful,
we should speak gratefully and act gratefully and pray for that gratitude. And when Krishna sees that we really want it and we're willing to perform austerities for it, then Krishna will give us that gratitude. Ultimately, all Vaishnava qualities, in a real sense, are gifts of Krishna. And according to how we want it, and according to how much we're willing to cultivate those qualities, Krishna gives us those qualities. And as Manjuali Devi so wonderfully explained, her own morning program every day of, Mangalarti and chanting, japa, and eagerness to serve devotees. By sincerely performing our sadhana and our seva in this way, we are expressing to Krishna how much we want to find shelter in his mercy. And accordingly, Krishna will give us those. Krishna will bestow that mercy upon us. Don't think any of these qualities are just cheap. Don't take anything for granted. To be grateful to a devotee is a very exalted state of consciousness. And speak gratefully, act gratefully, and Radharani and Krishna will give you true gratitude. Jai Shri Devi, your hand is raised. Somehow you have to unmute so we can hear you. Can someone unmute Jai Shri Devi? Yeah. You are. Yay! Haribol, can you hear me? We can hear you. So nice. Thank you. I tried to unmute about 50 times, but it wouldn't let me. How are you, Maharaj? So nice to see you. Happy to see you after a long time. So many years. I know. Everyone's telling you to go there, but don't forget New Vrindavan. We miss you very much. Sometime, please come. I am longing and praying to be with all of you at New Vrindavan again. Thank you. One time when I was a brahmacharini, I read a letter by Srila Prabhupada. And in that he was talking about a temple president and a head pujari, that they had left Krishna consciousness and nobody could figure out why. It's like they were there doing great service and all of a sudden they were gone. And Prabhupada said that Krishna took away their desire because of their offenses to devotees. And he said one was offensive to the children, and he said one was offensive to the women. And because of those offenses, they thought they were leaving Krishna consciousness, but Krishna actually took their desire for service away. So in line with what you're talking about for the association of devotees, it's such an important part of our life to honor and to serve and take care of the devotees, because we don't realize a lot of what we think is our Krishna consciousness is actually the association of other devotees and their Krishna consciousness. And that's what's holding us up very often. So, anyway, thank you for the wonderful class. It's always, the more we hear from more realized devotees, it just so much enriches our life and our own understanding. So thank you, Maharaj. Thank you.
Everything I was trying to say, you just said it so perfectly. Hare Krishna, glories to Srila Prabhupada. Glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Would you like to take one more question, Maharaj? I am seeing Radharani Leela and Ramaini Tai Prabhu. Would you like to speak something, please? Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Please Krishna. Please accept our humble obeisances. It's so wonderful to see you. It's so wonderful to get to be in your class. Thank you so much for your wonderful association. Hare Krishna. My question, I really appreciated just the theme of compassion that you spoke about in today's lecture. And this line that you said that spiritual progress is measured based on how our compassion is not selective. And that was kind of after you had introduced the story of Bharat Maharaj and how he saw Krishna in the heart of the deer. And so he felt inspired to take care of the baby deer. And how, I was hearing you say how to have full compassion is to have compassion for the body, mind, and soul, and how sometimes we can lose sight of the needs of the soul for ourselves, and then therefore we can't give that to others, and we can't offer true compassion. And so in the spirit of service to others, we want to try to cultivate our own sadhana, our own spiritual practice and connection to Krishna. And I guess part of my question is, I just find that how can we take steps towards coming to the point where our compassion is not selective for others? I feel like there's potentially a process, and we definitely need to immerse ourselves in cultivating our sadhana in order to recognize the needs of the soul, so that the compassion that we are offering is full compassion or true compassion. And maybe that will help us to have non-selective compassion. But where I'm at right now is I try to be compassionate, I try to be of service, but my compassion is very selective. And I can struggle when there's interpersonal conflict, or when my personality clashes with another devotee's personality, and I don't want to commit offenses. And I truly do want to be of service and have non-selective compassion. And so how do I get to the point of seeing Krishna in everyone's heart, so that I can have non-selective and true compassion for them? Srila Prabhupada gave us his books to give us the knowledge by which we understand how to utilize our time. We understand what we should desire and how we can cultivate those desires. Because of the wonderful association that you have had, and because you're so pleasing to Krishna, just because of who you are, Krishna is giving you this burning desire to be more compassionate and deeply compassionate. And as Jai Shri Devi was just explaining to us, quoting Srila Prabhupada, that Krishna can take away our desire for Krishna consciousness, and Krishna can give us more and more desire for Krishna consciousness. It's based on our desire and how we're willing to cultivate those desires.
Srila Prabhupada, teaches us so much in his wonderful books, the process of cultivating Krishna consciousness. And very much a part of it is how to be a servant, how to be a servant of a servant in the association of devotees, and how to not make offenses. And if we do that, and we really value humility, and we really desire genuine humility, then more and more Krishna will give us that humility. If we really truly desire love for Krishna, then we will do what's required to achieve love for Krishna, and Krishna will give us that love for Krishna. So, in answer to your question, you answered it yourself in the question, just by your longing for that deeper compassion. That's the process by which we get that compassion. That we prioritize it, we want it, and we're willing to pay the price for it, by which Krishna will take our desire seriously. When Krishna takes our desire seriously, then he responds. And usually what he does is he tests us to see how serious we really are. Yes. And if we maintain the process, through our interactions with others, through our own spiritual practice, if we maintain the process by which we cultivate that virtue, even when it's very, very difficult, then Krishna takes us seriously. So when there are setbacks, whether it's in our own mind or whether it's in the people around us or the circumstances, we can take that in a positive way, that this is Krishna testing how much I really desire to be Krishna conscious. Does that answer your question? It does. Thank you so much, Maharaj. Thank you. And I think we should end here. Radhe Shyam Prabhu, would you like to say something? I see a golden hand raised. If someone can unmute Radhe Shyam Prabhu. I am unmuted. Hare Krishna. Humble obeisance at your lotus feet, Maharaj. Maharaj, you made a very interesting and very important point in your class today. You said that Bharat Maharaj was compassionate, but after he became alert and attentive in spiritual life as Jada Bharata, not that he left his quality of compassion. That was a highlight point for me, that compassion is not condemned in the scriptures. Rather, it has to be carefully applied from a spiritual outlook and not from a mundane outlook. And he continued to be compassionate to the ants. He was not afraid of being compassionate just because he got entangled once. So that was a very interesting point, Maharaj. How Vaishnava is by nature compassionate, and he sees everything on a spiritual platform. I remember you once talking beautifully on Rantidev. Rantidev's compassion for the living entities was also spiritual. It's not mundane. So it was very nice, Maharaj, hearing you after a long time. We all actually were about to have you in Govardhanako village in India. You were about to come, but just within 3-4 days before you're coming, they announced that again the Omicron is out, and you will be postponing your trip. So it was a bad news for us. We thought, why not this Omicron come after Maharaj reaches Govardhanako village? Thinking like that. So Gaurang Prabhu told us that Maharaj has postponed this trip. So it's our big loss, Maharaj. Again, we are missing you. We are hoping that things will be better and you'll be back with us in India.
Thank you for the very enlightening, wonderful lecture, Maharaj. Actually, it was hearing you was as if you were present in Chowpatty temple, sitting on Vyasasana and speaking. It was just like that. It was so real. We didn't feel you are so far away from us. We felt very near, Maharaj. Thank you very much. Thank you for your ever well-wishing encouragement upon all of us, Radhe Shyam Prabhu. Thank you. Shall we have kirtan now? If Radhe Shyam Prabhu and your temple, Radha Vrindavan Chandra temple, are you at now? If you can respond to the kirtan. Radhe Shyam Prabhu is in Hyderabad, and there are devotees in Pune who are also ready with the kirtan. Okay, Shamananda Prabhu, you can orchestrate how everything will be done. All right. So I would like to request the NVCC devotees, they can, Maharaj, you would like to lead kirtan? If you desire, I can do. Very much. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatharine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Brinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Brinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Brinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu
Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Rama Sankirtan ki, Param Puja Raghunath Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Vishwanath Raghunath Swami Maharaj ki. A video on it. Thank you very, very much. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. And a big thank you to all the devotees for participating. We hope that we will have many such programs and we will be notifying you about the next one. Hare Krishna.